karon di ay piog bulinaw kay labas kayo bagong kinabuan nya tanaw guys barato ra guys kay tag 70 ra ang per kilo nya og isagto nga 100 so barato ra kayo guys tanaw guys lami kayo ni kilawon guys ja kana bitong itlogan pud guys ja tangag harina ja prituhon sus lami kayo na guys pwede pud og inyong kay bitong ununan siya guys nga ibalot sa dahon sa saging kanang udlot sa saging ba moy ibalot tanaw guys nipalit si ate guys ja labas pa to kayo guys ja pag upan ni silang na Noroy guys sayo sa buntag guys tanaw guys na malit guys kay barato naman tanaw guys pwede po ni siya inyong gamuson guys ano bang sa Tagalog pa kanang bagoong so kana pwede sa guys tanaw guys naghan kayo na malit guys so marato guys nakasalamat.